Hey, good morning, guys. It is now 10 a.m. 8th of June 2025. We are now at this lavender farm by the name of Jiayu Princess. Okay, now just have a look of the parking lot here. You can see the number of cars and also the buses. It's fantastic. It happens today is a Sunday, so there will be a lot of local tourists, and it is something like the public holiday for 5 days in Xinjiang. Okay, they are in front there now. Follow him. Okay. Follow the area guide. 就是我们现在这个时候，这边呢是咱们解留古土薰草农场的一个宣传片啊，大家可以看一下。秋季花的盛放期呢，一般在每年的这个9月到10月啊。那不同品种、不同季节，这个薰草它的作用是不同的。夏季花的话呢，我们主要用来做这个薰草的精油啊；秋季花呢，主要是收获它的一个干花原料啊，做这个我们的陈列咱们家庭环境香包、枕头之类的啊，请大家往前走。首批新疆特色博物馆。这是我们的香草的植物标本馆，大家可以看这面墙上。那我们1厘河谷呢，向西敞开啊，受大西洋暖湿气流的影响，形成了独特的逆温带气候。我们这里呢，生长着400多种高等植物，200多种药用植物，60多种野生香料植物。那这面墙呢，展示了这就是伊犁地区啊具有代表性的60多种这个香料植物。当然呢，可以上前看一下有没有平时常见的一个植物。那我的身后呢就是我们本次博物馆中的一个主题植物薰草。这里呢有近20品种的薰草。大家呢可以看到薰草的品种不同，花轮、花穗、叶片的形态都是不同的。我们常见的薰草是紫色的，是不是？但是呢，我们身后呢有一个品种这个薰草，它的花是带白色花的。我这边呢这个右下角的小花这个花是白色花的。那我们在这个来到这个薰草农场薰草园的一个路上，是不是看到？我们现在这个场馆呢，就是我们第一个香草熏制这边呢展示了薰草的一个用途。薰草呢是我们新疆维吾尔地区的传统用药，被列入到这个中华人民共和国药品标准维吾尔村镇中，具有治疗头晕、头痛舒缓焦虑心情和安神。那园区内呢也有一个薰草手工制作精油皂的一个体验场馆，希望大家在参观完薰草花田之后如果你有兴趣的话，可以去参观体验一下，制作一下咱们的手工精油皂。这个场馆呢就是我们的中心它可以看到这个馆内的装修对欧式风情。因为这个场馆呢展示的是我们薰草精油蒸馏萃取工具的一个场馆。大家可以看我右手边这叫蒸馏佛等离香热源波罗和马这样组合在一起直接由马拉到我们的薰草花田里面，第一时间呢获取到这个高品质的薰草精油。那咱们也可以往前看
这个三黄植物精油。左边呢是我们的一个双辅蒸馏炉啊，两个蒸馏壶共用一套这个蒸馏炉，是这个薰衣草精油蒸馏萃取历史上的一个创新啊，它能同时获取2种不同的薰衣草精油。那当然呢可以继续往前走。前面的一个展台呢是咱们请了一个法国的罗斯大师，然后这里是一个调香台，它呢上面展示了312种的植物精油。因为我们精油呢是洗澡、调味啊，是咱们生活的是精油。来到薰衣草博物馆呢，可以啊，没有见过精油是什么样的，但是一定得闻到精油是什么味道了。那下一个场馆呢，就是我们的闻香法了，大家往前走。我们面前呢有6台这个纯度呢是比较高的啊，香气呢也会比较浓郁。我们这边呢展示的是迷迭香、洋甘菊、薰衣草、玫瑰、薄荷和百里香。那这6款精油呢，它的香气和功效都是不一样的。迷迭香它主要是收敛紧致，那洋甘菊呢就是抗敏舒缓，薰衣草是祛痘修复、疤痕修复，玫瑰呢主要是美白保湿，那薄荷呢它是提神醒脑、预防中暑的。这边小青苔坚果菱角香料。它这加工厂又变成这样了，以前加工厂是在那厂房里骑往这么车间嘛。
Joyce, you just walk, just scratch on the floor. 擦起，等下擦啫。哦，有幾張啊？哦，呢度啊，嚟，算啦，我諗，呢度好濕嘅地下，我哋行中間啲好冇？啊，意思點啲信啊？啲信啊，不要啊，我就可以俾你自由。係，陣間先搞，陣間先搞，陣間先搞，你唔好理先。啊，陣間先搞。OK， 我哋而家喺一個 group 啦。嚟，全部站一起，找地方跳，我拍照先。前面。前面。photo 先。OK，喺邊度 group photo？呢度啦，就呢度啦。嚟，全部企入去。Come photo。來拍 group picture 先，快點。Can。啊 You press。還不用站在一起的，可以分開2、3行的。啊，你要美你就蹲前面。你要美你就蹲前面。Hello， 看我 ，I'm the cameraman。No Mr. So 啊。Don't worry。好像哦，你也拍吧。對，好了沒有？看這邊啊。薰衣草美不美？1、2、3。漂亮Mr. So，啊！ can you go inside 啊？不過還是我前面那個美女更好看啊。It's okay, I will go in. No, they are waiting for you. I need to submit to office. It's a video. We love Xinjiang, especially this Lavender farm. Jia Yu Princess. I love you. I love you too. Vincent. Wonderful. We have a wonderful time here. It's a blessing. Huh? Some of us, we don't know each other, yet we meet here in North Xinjiang. Every year we come and visit you. Ken already recommended. Yeah, that's right. Xiao also. Now looking for one. It's okay. The video is still on. Okay, thank you. Thank you for the cooperation and the patience. 講一個時間多久？11點13。You cannot squat, then you find somebody from people left. Where's our light? Mr. Light. 125. 是 video 啊 Video again 啊 Okay, thank you. Okay, come, let's go. Yeah. Okay, let's go. Let's go to garden. So I better be careful your leg and ankle. Be careful lah. Okay, come, let's go. Okay, so. This is like the lavender in my house. Beautiful garden. Yes. 每個晚上都是要做的東西來的嗎？產婦。Okay. Too emotional. Okay, I start again. Here next time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Look here. Oi, look here. Look here. Look here. Look here. Well, it's a very lovely place, right? Yeah? It's full of lavender, but it's not fully blown yet. Some are still not up, yeah. But yeah, thank God, today we come at least we
motive is to see this, right? One of Yes. the attraction. Okay. It's a lovely lavender farm. When you look at the plants, they are the short or the dwarf type. I remember when we were in Melbourne, the lavender plants are about 3 feet. This one is slightly more than 1 feet. And you can see a lot of the bees now. Okay. 仲有一粒，摘啦。仲有一粒下低嗰度，上高嗰度有大粒，摘唔到咗喎，嗰隻好直，嗰隻丫好高。小蘋果，好多粒啦這裡。好多粒呢度。上高個大粒嘅，係啦，OK啦，好啦，有啦有啦。呢度紅色咗啊！近中呢度呢幾粒唔得啦，係啦，唔係紅色啦，應該好似唔同個種咁樣，我睇到。你睇第二幫啊，去。夠啦，行啦，我哋啦，係咪？未啦。仲有啊？偷蘋果啊，都未熟就點樣啊？嘅 taste 濕濕地，地，冇啲甜，唔得啦，唔得啦，等多1個月啦。不過係好多啊，哎呀靚啊！我哋攞大粒先，攞大粒嘅剝下嚟。